अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर। बुशरा बीबी जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए नैब अदालत में पेश। अदालत ने हुक्काम को 12 सितंबर तक बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब ने चेयरमैन PTI की अहलिया को आज भी तलब कर रखा है। तोशाखाना केस से मुतालिक दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत। इस्लामाबाद में टी चौक रवात के पुराने टोल प्लाजे के करीब खौफनाक हादसा, 5 अफराद जा बहक, 6 जख्मी। गुजरांवाला की फैमिली उम्रे से वापसी पर जा रही थी। मरने वालों में ड्राइवर और एक खातून भी शामिल। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस हाईएस्ट ने ट्रॉलर को पीछे से टक्कर मारी। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए महंगा होने के बाद 303 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। चीनी की कीमतों ने आवाम का मुंह कड़वा कर दिया। कोयटा में फी किलो चीनी 10 रुपए महंगी होने के बाद 180 रुपए की हो गई। पेशावर में भी फी किलो चीनी 10 रुपए महंगी, कीमत 170 रुपए हो गई। लाहौर में चीनी की किल्लत होने लगी। नैब तरमीम केस में फुल कोर्ट बनेगा या फैसला महफूज होगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीमी एक्ट के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के सामने वकला के दलाइल। गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमे में फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दी थी। तरक्याती मंसूबे में मुबैना अरबों रुपए के करप्शन का केस, चौधरी परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर कुछ देर बाद अदालत में पेश किया जाएगा। नैब लाहौर की तफ्तीशी टीम साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अदालत के रूबरू पेश करेगी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से तफ्तीश की रिपोर्ट तलब कर रखी है। लाहौर के करीब ड्रोन के जरिए मुनश्या स्मगल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। ANF के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से 10 किलो हेरोइन और ड्रोन बरामद। मजीद तहकीकात जारी। गिरोह के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। शाह लतीफ टाउन में डाकुओं की फायरिंग से शहरी कत्ल, एक मुबैना डाकू गिरफ्तार। बरतानिया और अमेरिका समेत कई ममालिक में कोरोना की नई लहर। आयरिस नामी वेरिएंट से 7000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। पाकिस्तान में भी गुज़श्ता हफ्ते के दौरान कोरोना के 76 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। एक मरीज की हालत तशवीशनाक। खबरदार, पाकिस्तान के दिफा, सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ ऑनलाइन मवाद फैलाना गैर कानूनी है। महकमा दाखिला के मातहत इदारों की वार्निंग। इस्लाम किसी फिरके या मजहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर ऑनलाइन मवाद फैलाना संगीन जुर्म है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इसकी सजाए मौत, उम्र कैद और जुर्माना है। चित्राल में चेयरलिफ्ट फंस गई। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके 3 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वाक़या रस्सी टूटने की वजह से पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने 45 मिनट में ऑपरेशन मुकम्मल किया। तोशाखाना से मुतालिक फैसले पर मुस्लिम लीग नून का सख्त रद्द-ए-अमल। अता तारड़ ने कहा, लाडले को रिलीफ देना मकसूद था। चेयरमैन PTI को जो सहूलियात मुयस्सर है वो किसी और को नहीं। कोई भी मुल्क का सरबराह तहाइफ आके बेच नहीं सकता। तोशाखाना पर शादियाने बजाने वाले सुनने, चोरी पर सर्टिफाइड मोहर लग चुकी। सिर्फ सजा मुअत्तल होने पर मिठाइयाँ तकसीम नहीं करनी चाहिए। साइफर जलसे में लहराया क्या, भुगतना तो पड़ेगा। आजम नजीर तारड़ ने कहा, अदालत ने सजा मुअत्तल की है, फैसला बरकरार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नैब तरमीम केस नेटफ्लिक्स सीजन की तरह हो गया। नैब तरमीम का 3रा सीजन चल रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, इस तरह तो ये केस कभी खत्म नहीं हो सकेगा। हम मुकदमे का 2022 की तरमीम के हवाले से फैसला कर देते हैं। नैब केस भी EOBI का केस बनता जा रहा है। EOBI केस में 6 चीफ जस्टिस गुजर गए। नैब तरमीम का मरकजी ढांचा गुज़श्ता साल सामने आया। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। दिहाड़ी करने 25,000 रुपए बिल आया। मोटरसाइकिल बेच के मैं अपना बिल अदा किया। हम गरीब लोग हैं, आगे पानी से डूब गए हैं। वो तो बिल्ली ने मजली ने मारा है। महंगी बिजली के खिलाफ शहर शहर एहतजाज का सिलसिला न थम सका। लियाकतपुर, मुल्तान, जतोई, लिया समेत मुल्क के कई शहरों में आज भी आवाम सड़कों पर। मुल्तान में शहरियों का ढोल बजाकर एहतजाज। मैप्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी, बिल भी जलाए गए। एहतजाजी मुजाहिरे के बाद शहर में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लियाकतपुर में मुजाहिरे में ताजिर, शहरी, मजदूर, बच्चे शरीक। जतोई में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। चनियोट में ख्वाजा सराओं का बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज।
اسد عمر کو سائفر کیس میں گرفتاری سے روک دیا گیا. آفیشیل سیکریٹ ایکٹ عدالت نے رہنما پی ٹی آئی کی 14 ستمبر تک عبوری ضمانت منظور کر لی. اسد عمر جج ابو الحسنہ ذوالقرنین کی عدالت میں پیش ہوئے. میڈیا سے گفتگو میں اسد عمر نے کہا سائفر گمشدگی کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی تفصیلی جواب دے چکے. کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ وزارت خارجہ سے باہر نہیں نکلے. ملک میں 90 دنوں میں انتخابات کرائے جائیں. پی ٹی آئی کے بعد جماعت اسلامی نے بھی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی. کہا عدالت الیکشن کمیشن کو انتخابی شیڈیول جاری کرنے کی ہدایت کرے. نگراں حکومت کو آئین کے مطابق الیکشن کرانے کا حکم دیا جائے. ستلج میں سیلابی صورتحال برقرار. بہاولپور میں اونچے درجے کا سیلاب پانی دیہی علاقوں میں تباہی مچانے کے بعد شہری آبادی کو متاثر کرنے لگا. علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور. کہروڑ پکا میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا. متعدد دیہات زیر آب گئے. زمینی رابطہ منقطع. ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ. پاکپتن کی دریائی پٹی پر 100 سے زائد دیہات متاثر. فصلیں اور مکانات تباہ. گنڈا سنگھ سلیمان کی اور ہیڈز اسلام کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب. لاہور سمیت صوبے بھر کی ماتحت عدالتوں کے 53 سیشن ججز کے تقرر تبادلے. 9 مئی کے واقعات پر سماعت کرنے والے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بھٹر کا تبادلہ کر دیا گیا. پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف FIA کیسز کی سماعت کرنے والے جج بھی تبدیل. رجسٹرار آفس نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. السلام علیکم ناظرین. My name is Waqar Ali Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV Global. ناظرین یاد رکھیے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل ایوری ویئر اینی ویئر اینی ٹائم اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل. بھولیے نہیں آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982.
په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکی طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ. OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार.